अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकरामुल्लाह जोइया और मेरे साथ मौजूद हैं फैज़ान रिजवी साहब। इस वीडियो में हम एक नई जंग के हवाले से बात करेंगे। एक नई जंग की इंटरनेशनल मीडिया में इस वक्त सुर्खियां जो है वो चल रही हैं और बाज़ गश्त जो है वो हमें सुनाई दे रही है और आप लोगों को भी इस बाज़ गश्त के बारे में पता होगा। एक नई जंग वेनेज़ुएला के खिलाफ जो है वो अमेरिका के सदर की जानिब से एक जंग का जो है वो ऐलान किया गया है। उसकी सूरत हाल क्या है, फैज़ान रिजवी साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे। फैज़ान साहब, वेनेज़ुएला के अतराफ में इस वक्त क्या सूरत हाल है जिसके खिलाफ अमेरिका ने जंग का जो है वो एक ऐलान किया है? अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसने बाकायदा तौर पर वेनेज़ुएला के खिलाफ जो ज़मीनी जंग है उसका ऐलान इसकी जानिब से किया गया। इसने कहा कांग्रेस से मैं अप्रूवल लूंगा, लेकिन जिस तरह की सरगर्मियां हैं वेनेज़ुएला के अतराफ, तो लगता नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आपके सामने है कि जब से ये इक़्तिदार में आया तो इसने कांग्रेस से अप्रूवल लेने की जहमत इसकी जानिब से नहीं की गई। अब ये जो वेनेज़ुएला के खिलाफ ये जंग जो है वो इसने जिसका ऐलान किया गुज़िश्ता रोज़, ये एक्चुअली अगर आप देखें, हम फैज़ान रिजवी न्यूज़ के ऊपर भी इस पर बात करते रहे, जब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गुज़िश्ता महीनों ये आगाज़ किया जा चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो मंशियात वगैरह की स्मगलिंग होती है वेनेज़ुएला के रास्ते से, तो उसने कहा कि जी ड्रग डीलर्स के खिलाफ हम कार्रवाइयाँ करने लगे हैं वेनेज़ुएला के अतराफ जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं, कैरेबियन सी वगैरह। तो वहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अभी तक अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब से ये ड्रग डीलर्स के खिलाफ, ड्रग माफिया के खिलाफ जो ऑपरेशन है उसका जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया, तब से लेकर आज तक 10 जो कश्तियां हैं जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं कैरेबियन सी के अतराफ, तो 10 कश्तियों को अमेरिका की जानिब से टारगेट किया जा चुका है। और इन 10 कश्तियों को टारगेट किए जाने के नतीजे में 43 लोग हलाक हुए हैं। 43 लोग इसमें हलाक हो चुके हैं। एक कश्ती को निशाना बनाया तो 11 लोगों की हलाकत, एक कश्ती को निशाना बनाया तो 3 लोगों की हलाकत, 4 लोगों की, 5 लोगों की। अब सबूत जब मांगे गए अमेरिका से कि जी आपके पास क्या सबूत हैं कि आप ये ड्रग डीलर्स थे और आपने इनको टारगेट कर दिया इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप उन फुटेजेस के अंदर देख लें तो जो ड्रग्स हैं वो आपको बिखरी हुई नजर आएंगी समंदर के अंदर, सफेद सफेद झाग जो है वो आपको नजर आ रही होगी। यानी कि अमेरिका के सदर 43 लोगों को मार रहा है और वेनेज़ुएला की कश्तियों को टारगेट कर रहा है। और जब उससे सबूत मांगे जा रहे हैं कि ये क्या तरीका है ड्रग डीलर्स को या फिर ड्रग्स की स्मगलिंग को रोकने का कि आप किसी मुल्क के अतराफ पानियों में जाकर आप कश्तियों को उड़ाना स्टार्ट कर दें, तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि ये तो बिल्कुल इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग मैं ये काम कर रहा हूं, क्योंकि लाखों लोग अमेरिका के अंदर इन ड्रग्स की वजह से हर साल लाखों लोग मारे जाते हैं। तो ये वेनेज़ुएला पर अमेरिका के सदर ने इल्ज़ाम आयद किया और अभी तक मैंने आपको बताया कि 10 इनकी जानिब से कश्तियां उड़ाई गई और 43 लोगों को हलाक किया गया। यानी कि जो अमेरिका का असलहा है, जो बैटल शिप्स हैं, जो तैयारे वगैरह हैं, वो वेनेज़ुएला के अतराफ यूं कह लेंगे 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया कि अमेरिका की जानिब से डिप्लॉय किए जा चुके हैं। और ये प्रैक्टिकली इस तरह का ऑपरेशन भी इनकी जानिब से किया जा रहा है। और जो कल अमेरिका की जानिब से, बल्कि आज गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो खबर सामने आई, तो अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये अमेरिका का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि अमेरिका ने यूरोप में ये खड़ा हुआ था, तो इसको अमेरिका ने जो है वो साउथ अमेरिका की जानिब भेज दिया कि वेनेज़ुएला के अतराफ पहुंच जाओ। और अब इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बल्कि नेशनल मीडिया के ऊपर भी अब ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि किसी भी वक्त, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये कहा कि मैं कांग्रेस से अप्रूवल लूंगा, लेकिन जिस तरह की हरकतें हैं, जिस तरह की सरगर्मियां हैं, जिस तरह से अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर को इसने मूव कर दिया वेनेज़ुएला की साइड पर, तो कहा यह जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ये उसका एक ट्विस्ट है कि कांग्रेस के अप्रूवल का हो सकता है कि वेनेज़ुएला की अथॉरिटीज जो है वो इंतजार करें। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो जमीनी ऑपरेशन है, यानी कि ये तो समंदर का जो रास्ता है उसको डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से टारगेट किया जा रहा है। अब इसकी जानिब से ये किया जाएगा कि वेनेज़ुएला के अंदर जो जमीनी ऑपरेशन है, जो रूट्स हैं, वो ये कह रहा है, जो इसका सेक्रेटरी ऑफ वॉर है पीट हेग्सेट, उसकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो रूट्स हैं वेनेज़ुएला के अंदर, जिन रास्तों से ये ड्रग्स जो हैं वो समंदर तक पहुंचती हैं, फिर समंदर के रास्ते अमेरिका तक पहुंचती हैं, तो समंदर को तो हमने क्लियर कर दिया। और ये बड़े फख्र से कहता है डोनाल्ड ट्रंप कि समंदर के अंदर अब जो माहीगीर हैं वो मछलियां पकड़ने भी नहीं आते हमारे खौफ से। तो ये फख्र करता है कि इसने 43 लोगों को हलाक किया, बगैर सबूत प्रोवाइड किए हलाक किया। और इससे कौन सबूत मांग रहा है, कौन से ममालिक हैं, कौन सी अदालतें हैं जो अमेरिका से सबूत मांगेंगी। और अब ये जो ज़मीनी रास्ते हैं जो वेनेज़ुएला के अंदर हैं उनको टारगेट करने का मंसूबा इसकी जानिब से बना लिया गया है। और
मिलिट्री पॉस्चर मैंने आपको बता दिया कि हैवी किस्म का डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अनाउंस भी किया गया। फैजान रिजवी साहब, ये जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मंशियात स्मगलरों के खिलाफ इतनी बड़ी ताकत का इस्तेमाल जिसमें जंग का ऐलान कर दिया गया है, इसके पीछे मकासद क्या है? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और सबके जहन में ये सवाल आता है कि यार ड्रग डीलर्स या फिर ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए आप दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर मूव कर दिया आपने, आप 43 लोगों को मार रहे हैं, आप सबूत भी प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो सबको पता है कि निकोलस मादुरो जो वेनेजुएला का सरबराह है वो अमेरिका को पसंद नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप को वो निकोलस मादुरो पसंद नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप निकोलस मादुरो को हटाकर अब इसकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जितनी भी ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है, जितने भी लाखों लोग मारे जा रहे हैं अमेरिका के अंदर वो ड्रग्स लेने की वजह से, तो उन सब की जिम्मेदारी निकोलस मादुरो पर आयद होती है, वेनेजुएला के सरबराह पर। तो ये जिम्मेदार है। और ये जो ऑपरेशन ड्रग्स के खिलाफ किया जा रहा है और ड्रग माफिया के खिलाफ इसने कहा है कि मैं ये ऑपरेशन जो है वो बिल्कुल एंड तक पहुंचाऊंगा। तो ड्रग माफिया जो है उसका जो लीड करने वाला ये समझता है, वो कहता है कि निकोलस मादुरो जो वेनेजुएला का सरबराह है, इसके अंडर ये सब कुछ हो रहा है। वेनेजुएला के सदर से मसला क्या है ट्रंप को? अच्छा, ये निकोलस मादुरो से नहीं बल्कि पीछे अगर आप चले जाएं तो वेनेजुएला, मैं आपको बता दूं कि ऑयल रिजर्व्स के एतबार से, ये शायद आपको भी ना पता हो, बहुत सारे व्यूअर्स को भी शायद ये ना पता हो कि वेनेजुएला जो है वो ऑयल रिजर्व्स के एतबार से दुनिया में पहले नंबर पर है, सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा। अच्छा। इसके पास ऑयल रिजर्व्स हैं। और वेनेजुएला और अमेरिका के ऐसे जबरदस्त किस्म के ताल्लुकात थे 1950 से लेकर 1990 तक, इतने जबरदस्त किस्म के ताल्लुकात थे इनके कि अमेरिका सबसे ज्यादा तेल, जाहिर है कि उसके पड़ोस में जब वेनेजुएला है, इतने ज्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं, तो अमेरिका वेनेजुएला से ऑयल भी लेता था सबसे ज्यादा और इनके बड़े गहरे ताल्लुकात थे। 1950 से लेकर 1990 तक इनके बहुत गहरे ताल्लुकात थे। फिर 1999 में वेनेजुएला के अंदर, वेनेजुएला और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो यूं कह लें कि 90s के बाद ये खराब होना स्टार्ट हो गए, जब वहां पर एक लीडर आया वेनेजुएला के अंदर और वो बड़ा इनकलाबी लीडर था, चावेज जो है अभी भी वेनेजुएला के अंदर, ह्यूगो चावेज जो है वो सबसे पॉपुलर इनका लीडर है। इसके मुजस्समे भी आपको नजर आएंगे, इसकी फैन फॉलोइंग आज तक वेनेजुएला के अंदर सबसे ज्यादा है, क्योंकि इनकलाबी लीडर था। ये आया इक़्तिदार में 1999 के बाद सन 2000 में इसने इंतखाबात जीते और आज तक इतने मार्जिन से कोई भी वेनेजुएला के अंदर इंतखाबात नहीं जीत सका। और चावेज के इंतखाबात जीतना ये इतनी बड़ी विक्ट्री क्यों थी? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये 1950 से लेकर 1990 तक अमेरिका और वेनेजुएला के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और अमेरिका की ही जो पपेट गवर्नमेंट्स हैं वो वेनेजुएला के अंदर आती रहीं। तो फिर ये उस निज़ाम को ख़त्म किया और इसने अवाम के अंदर पॉपुलैरिटी गेन की और अवाम को ये बताया कि हमें अमेरिका की गुलामी से निकलना चाहिए, हम खुद इतने ज़्यादा रिच हैं, हम दुनिया में सबसे ज़्यादा, हमारे पास ऑयल रिजर्व्स हैं, तो हमें अब ये जो इंपीरियलिज्म, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज है ना, वो जो इब्राहिम तरोरे वगैरह हैं, ये आए फ्रांस और बरतानिया, अमेरिका वगैरह के असर रसूख से ये निकले कि हमारे हीरे, हमारी मादनियात को ये खा पी गए। ये जो फ्रेंच हैं, जो ब्रिटिश हैं, जो अमेरिकन हैं, तो अब अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं वो आ रहे हैं और ये इस तरह की पपेट गवर्नमेंट्स को हटा रहे हैं, इब्राहिम तरोरे जैसे जो लीडर्स हैं, और वो अपना निज़ाम जो है वो लेकर आ रहे हैं अपने अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर। तो इसी तरह ये जो चावेज था, इसकी जानिब से ये इनकलाब लाया गया और इसने अमेरिका के असर रसूख को ख़त्म किया। अवाम के अंदर ये अवेयरनेस इसने पैदा की कि भाई गुलामी से निकलो और हम अपने पैरों पर खड़े होंगे, पपेट गवर्नमेंट्स वाला जो चक्कर है इसको ख़त्म करते हैं। तो सन 2000 में इसे बहुत ज़्यादा वोट मिले, बहुत ज़्यादा इसको बड़ी कामयाबी मिली। फिर अमेरिका को एक कामयाबी जो है इसकी हजम नहीं हुई चावेज की, और अमेरिका ने ये किया कि अमेरिका ने ज़ाहिर है कि मुजाहिरे छेड़ दिए, अवाम पीछे लग गए और मुजाहिरे फूट पड़े। वो अमेरिका ने, उसकी बैकिंग अमेरिका की जानिब से की जा रही थी, लेकिन उन मुजाहिरों को भी शिकस्त दी चावेज ने। सन 2000 के बाद सन 2006 में इसने उससे भी बड़ी कामयाबी इंतखाबात के अंदर, जाहिर है कि अवाम को नजर आ रहा था कि ईमानदार है अपने मुल्क के साथ और मुल्क को एक इंडिपेंडेंट कंट्री ये जो चावेज है ये बनाना चाहता है, तो अवाम भी इसके साथ थे, अवाम की सपोर्ट भी इसके साथ थी। लेकिन इसका नुकसान ये हुआ, इसने ईरान के साथ, महमूद अहमदीनेजाद वगैरह के साथ, रशिया के साथ, जो चाइना है इसके साथ ताल्लुकात इसने बढ़ाना शुरू कर दिए चावेज ने। यानी कि अमेरिका की
डिक्टेटरशिप से निकल के दूसरे ब्लॉक ये में आना दूसरे शुरू ब्लॉक में इसने आने की जो इकदामात हैं वो चवेज की जानिब से किए गए। तो अमेरिका को जाहिर है कि ये इकदामात क्यों कर हजम होने थे, और अमेरिका ने इतने सालों यानी कि 40-50 साल जो अमेरिका की यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट रही वेनेजुएला के अंदर, तो जाहिर है कि अमेरिका के हाथ में काफी कुछ था, स्पेशली जो जिस पर इसकी इकोनॉमी खड़ी थी वेनेजुएला की, जो ऑयल रिजर्व्स थे। तो अमेरिका ने क्या किया, पाबंदियां आयद कर दी, अपनी कंपनियों को निकाल दिया और वेनेजुएला के ऊपर पाबंदियां आयद कर दी कि कोई इसका तेल नहीं खरीदेगा, कोई इसके साथ कारोबार नहीं करेगा, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज और आधी से ज्यादा दुनिया तो आपको मालूम है कि अमेरिका की गुलाम है। ईरान जो है वो रीसेंट एग्जाम्पल इसकी हमारे पास ईरान है कि इतनी रिच ईरान की जो रिसोर्सेज हैं, तेल वगैरह है, गैस है, लेकिन ईरान की करेंसी देख लेंगे उसका क्या हाल है। तो ये अमेरिका की जानिब से वेनेजुएला के खिलाफ जो चवेज है उसकी पॉलिसीज की वजह से ये इकदामात अमेरिका ने करना स्टार्ट किए वेनेजुएला के खिलाफ। और ये इतने अमीर कंट्री से और इतने अच्छे ताल्लुकात अमेरिका के साथ होने के बावजूद अब ये कंट्री आप वेनेजुएला देख लें कि इसकी क्या हालत है। अच्छा, 2012 में जो चवेज हैं उनको कैंसर हो गया था, और वो उनकी वफात के बाद ये जो निकोलस माडुरो हैं ये इक्तदार में आए। अब एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि निकोलस माडुरो चवेज के बाद ये इक्तदार में कैसे आए, क्या इनके कोई रिश्तेदार थे, कोई बेटे थे, कोई भाई थे? ये जो निकोलस माडुरो हैं, मैं आपको बता दूं कि चवेज जो है वो वेनेजुएला की सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुएला के लीडर थे ये चवेज जो हैं, और निकोलस माडुरो जो हैं वो सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुएला के बड़े सीनियर रहनुमा थे, यानी कि पार्टी एक थी, ये बड़े सीनियर रहनुमा थे निकोलस माडुरो। तो 2012 में निकोलस माडुरो यानी कि चावेज के नाम पर निकोलस माडुरो जब इंतखाबात में उतरे तो अवाम को इतनी मोहब्बत थी चवेज से कि उन्होंने निकोलस माडुरो को भी इलेक्ट करके इक्तदार की कुर्सी पर बिठा दिया। अमेरिका जिसने इतनी कोशिशें की थी वेनेजुएला को जमीन में गाड़ने के लिए कि अब तो अवाम कहेंगे कि इतनी वाह चल रही थी हमारी इकोनॉमी और अमेरिका के साथ ताल्लुकात की वजह से, और इसने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया चवेज ने। लेकिन वेनेजुएला के अवाम ने चवेज की वफात के बाद ये जो निकोलस माडुरो है इसको भी इक्तदार की कुर्सी पर लाकर बिठाकर अमेरिका को ये मैसेज दिया कि हमें आजादी पसंद है, लेकिन हम तुम्हारी गुलामी में अमीर रहने से अच्छा है कि हम आजाद गरीब रह लें। लेकिन अमेरिका ने फिर निकोलस माडुरो पर धांधली के इल्जामात आयद किए। ये स्टोरीज जो हैं वो आपको सुनी सुनी भी लग रही होंगी सारी, क्योंकि अमेरिका ने दुनिया के कोने कोने में, इंक्लूडिंग योर कंट्री, अमेरिका ने दुनिया के कोने कोने में इस तरह की पॉलिसीज इंप्लीमेंट करता है कि रजीम चेंज कर दो, और अपनी डिक्टेशन में किसी भी कंट्री को अपनी डिक्टेशन में अमेरिका रखना चाहता है ताकि दुनिया के ऊपर बिला शिरकत गैर अमेरिका जो है वो हुकूमत करता रहे। तो निकोलस माडुरो के खिलाफ अमेरिका ने ये इस तरह की कैंपेन चलाई कि तुम धांधली से इक्तदार में आए हो, और बहुत ज्यादा वेनेजुएला को और ज्यादा पाबंदियों में जकड़ दिया। निकोलस माडुरो पर ड्रग माफिया का इल्जाम लगा दिया, इसके सर पर इनाम रख दिया कि इसको गिरफ्तार करने वाले को $50 मिलियन मिलेगा निकोलस माडुरो को। लेकिन निकोलस माडुरो के खिलाफ इस तरह से ऑपोजिशन वेनेजुएला से नहीं है, क्योंकि निकोलस माडुरो को मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया कि चवेज जो है उसको अभी भी जो वेनेजुएला के अवाम है वो उसको एक लीडर मानते हैं चवेज को, और ये चवेज की पार्टी से है जो निकोलस माडुरो है। तो निकोलस माडुरो ने बहरहाल रशिया के साथ दिफाई मुआहदे, चाइना के साथ इकोनॉमी के मुआहदे, ईरान के साथ ताल्लुकात, इवन के एक और रीजन मैं आपको बता दूं कि खबरें इस तरह की हैं, मार्को रूबियो ने खुद बताया एक कमेटी के अंदर बैठकर कि वेनेजुएला ने ईरान को यहाँ पर ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग की इजाज़त दी है और मिसाइलों की मैन्युफैक्चरिंग की इजाज़त दे रखी है वेनेजुएला ने। और जो मुजाहिदीन हैं, मज़ाहमत के जो लोग हैं जो लबनान से, शाम से, ईरान से, उनको वेनेजुएला अपने अंदर एंट्री देता है, यहाँ पर वो ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और फिर वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा वेनेजुएला साबित हो सकता है इन फ्यूचर। और फिर वो जो लोग हैं जो ईरान से आते हैं, लबनान से आते हैं, शाम से आते हैं, ये मार्को रूबियो को कोट करके मैं आपको बता रहा हूँ कि इसने कमेटी को ये बताया कि वो इलीगली अमेरिका के अंदर भी एंटर होते हैं। तो ये अमेरिका के अंदर जो क्रैकडाउन किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि इस शहर में फौज उतार दी, उस स्टेट के अंदर फौज उतार दी, नेशनल गार्ड्स उतार दिए कि भगाओ भगाओ लोगों को, तो ये कहते हैं कि ये यहाँ पर वेनेजुएला के रास्ते से बहुत सारे इलीगल जो लोग हैं, ना सिर्फ ड्रग डीलर्स बल्कि ये जो ईरान वगैरह के लोग हैं, जो मज़ाहमत के लोग हैं, वो भी अमेरिका के अंदर आ चुके हैं। और इन्होंने कहा कि 10,000, एक रिपोर्ट CNN की है, वो कह रहे थे कि 10,000
جو مزاحمت کے لوگ ہیں وہ امریکہ کے اندر آ چکے ہیں، داخل ہو چکے ہیں اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں امریکہ کے ساتھ. تو ایک تو ان سائڈ کنٹری ڈونلڈ ٹرمپ یہ کام کر رہا ہے کہ جی ہم تو جو انلیگل لوگ ہیں، انلیگل مائیگرنٹس ہیں، یا پھر جو ڈرگ ڈیلرز ہیں، جو مافیا ہیں، جو کرمنلز ہیں، ہم ان کو بھگا رہے ہیں. اور اس چکر میں یہ کارروائی امریکہ کے صدر کی جانب سے کی جا رہی ہے. اور وینیزویلا کے اندر یہ جو ڈرگ کا نام لے کر امریکہ کی جانب سے جو کچھ کیا جا رہا ہے، اتنی طاقت استعمال کی جا رہی ہے، تو اس کے پیچھے وجہ جو ہے وہ نکولس مادورو بھی ہیں. اس کے پیچھے وجہ رشیا، چائنا، ایران وغیرہ کی انفلوئنس کا بڑھنا بھی اس کے پیچھے وجہ ہے. اور اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ آئل ریزروز بھی وجہ ہیں کہ اتنا جو آئل ہے وینیزویلا کا ماضی میں بہت سستا ملتا تھا. اور یہ ان کی ڈیل کیا تھی کہ اقتدار میں ہم تمہیں سنبھال کے رکھیں گے، تم نے بدلے میں ہمیں سستا تیل وغیرہ یہ وہ دینا ہے، اور ہماری کمپنیز جو ہیں وہ پورے کے پورے جو آئل ریزروز ہیں وینیزویلا کے. اور ڈونلڈ ٹرمپ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو دولت کے پیچھے، آئل ریزروز کے پیچھے، یا پھر جو ریئر ارتھ منرلز ہیں ان کے پیچھے کچھ بھی کر سکتا ہے. تو یہ وجہ ہے ایکچولی، یہ ڈرگز وجہ نہیں ہے. جس انداز سے اس کی جانب سے اگر ڈرگز کی سمگلنگ روکنی ہے تو اپنے بارڈرز کو مضبوط کرو، ایئرپورٹس کو، اپنی پورٹس کو مضبوط کرو اور ڈرگز کو روکو. یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ سمندر کے بیچ میں جا کے آپ کشتیوں کو اڑانا سٹارٹ کر دیں. تو اصل وجہ میں نے آپ کو اصل وجوہات بتا دی کہ جو 1950 سے 1990 والا جو وینیزویلا ہے وہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ بنانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں. اس وقت جو موجودہ صدر ہیں وینیزویلا کے، جس کے بارے میں آپ بات کریں، ان کا کیا رد عمل ہے؟ اچھا، نکولس مادورو نے جو ہے اپنے بارڈر کے اوپر، جو میری ٹائم بارڈر ہے ان کا، جو سمندر کا علاقہ ہے، وہاں پر انہوں نے 200 جو ملٹری ڈرلز ہیں وہ بھی کی ہیں. انہوں نے کوئی بہت سارے جو فوجی ہیں وینیزویلا کے، لاکھوں فوجی بھی انہوں نے بالکل ہائی الرٹ پر رکھے ہوئے ہیں وینیزویلا کے اندر. ایون کہ عوام کے اندر بھی کمپین چلائی جا رہی ہے وینیزویلا کے اندر کہ آپ جو ہیں وہ فوج کے لیے رجسٹر کریں. اور فوج کے لیے یوں کہہ لیں کہ آدھے سے زیادہ وینیزویلا رجسٹر کر چکا ہے، ان کو اسلحہ مل چکا ہے، اور وہ بالکل تیار کھڑے ہوئے ہیں ایک جنگ کے لیے. نہ صرف وینیزویلا کے سربراہ نکولس مادورو بلکہ وینیزویلا کے عوام، جن میں جو چویز ہیں ان کی محبت بھی ہے، پھر وینیزویلا کی جو پارٹی ہے نکولس مادورو کی، اس کے لیے بھی. نکولس مادورو 2012 میں بھی انتخابات جیتے، 2018 میں بھی انتخابات جیتے. تو یہ نکولس مادورو کے پیچھے، نکولس مادورو کے عوام بھی کھڑے ہوئے ہیں. حالانکہ امریکہ کی جانب سے اس طرح کی بہت ساری کوششیں کی گئیں، ایون کہ انعام بھی رکھ دیا گیا نکولس مادورو کے سر پر، لیکن وینیزویلا کے اندر اس طرح سے کوئی بغاوت نہیں کھڑی ہو رہی. امریکہ کی یہ ساری جو کوششیں ہیں وہ ناکام نظر آ رہی ہیں نکولس مادورو کے خلاف. تو یہی وجہ ہے کہ امریکہ اب جو ہے وہ وینیزویلا کے اندر اس طرح کی کارروائی امریکہ کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے، اور اس کو روکنے کی پوری تیاریاں وینیزویلا کی جانب سے اپنے تعین کی جا رہی ہیں. وینیزویلا کے پاس اتنی طاقت ہے کہ امریکہ کے خلاف یہ جو جنگ ہے وہ لڑ سکے؟ اور کیا اس وقت طاقت کے لحاظ سے وینیزویلا کا سٹیٹس کیا ہے؟ اچھا، وینیزویلا کے پاس جو ہے نا وہ 1950 سے 1990 کے بعد، میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ کے جو تعلقات خراب ہوئے چویز کے دور میں، تو نہ صرف وینیزویلا کی اکانومی کے پیچھے لگ گیا امریکہ، بلکہ وینیزویلا کو ویک کرنے کے بھی پیچھے لگ گیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کے جو طیارے وینیزویلا کے پاس ہیں، جو ماضی میں انہوں نے لیے تھے F-16 وغیرہ، تو ان کی مینٹننس کے لیے بھی تو آپ کو پرزے شرزے چاہیے. وہ امریکہ کی جانب سے، یورپین کنٹریز کی جانب سے جو بھی ان کے انڈر ہے وہ تو وینیزویلا کو نہیں مل رہا. وینیزویلا کے پاس رشیا کے طیارے ہیں، تھوڑے بہت رشیا کے طیارے ہیں. ظاہر ہے کہ رشیا بھی مفت تو نہیں دے گا، وینیزویلا کے پاس پیسے نہیں ہیں خریدنے کے لیے، تو تھوڑے بہت رشیا کے طیارے، 30-35 طیارے رشیا کے ہیں جو کہ وینیزویلا اڑا بھی رہا ہے. رشیا، امریکہ کے ان بیٹل شپس کے اوپر جو سو طیارے ہیں رشیا کے، جو وینیزویلا کے پاس ہیں، وہ بھی اڑا رہا ہے. پھر کچھ ڈرونز وغیرہ بھی ایران کے، یہ خبریں اس طرح کی ہیں کہ وینیزویلا کے پاس ہیں. لیکن ایز کمپیئر ٹو امریکن ملٹری پاور، یہ جو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو سب سے بڑا ایئر کرافٹ کیریئر ڈپلوائے کیا ہے نا یہاں پر، اور جو بیٹل شپس ہیں وہ کافی رہیں گے. وینیزویلا کو اگر ملٹریلی دیکھیں تو ان کا کوئی کمپیریزن وینیزویلا کا ظاہر ہے کہ امریکہ کے ساتھ تو نہیں ہے. ہاں، فوجی طاقت بہت ہے، عوام بہت ساتھ ہیں وینیزویلا کے صدر کے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب اوپر سے بمبار طیارے آئیں گے یا F-35 آئیں گے تو وہ بمباری کر کے چلے جائیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ وینیزویلا کے صدر کو بھی ان کی جانب سے اسیسینیٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس طرح کی تو کاروائیاں ان کی کامیاب نہیں ہو رہی کہ اس طرح سے وینیزویلا کے صدر کو ہٹا دیا جائے. تو یہ ملٹریلی کوئی کمپیریزن نہیں ہے.
اچھا، ان کے جو اتحادی ہیں وینزویلا کے، جیسے روس، رشیا، آپ یہ جو بات کر رہے ہیں چائنا کی، تو ان کا کیا رد عمل ہے؟ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس جنگ میں جو ہے وہ کھل کے ساتھ دیں گے، یا رد عمل کیا ہوگا ان کا؟ اچھا، یہ سوال آپ کا نہیں ہے، بلکہ بہت سارے سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ بات کر رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ رشیا، چائنا، میں نے آپ کو بتایا کہ چویز اچھا بھلا چل رہا تھا، واہ واہ چل رہا تھا جو وینزویلا ہے وہ ماضی میں، تو انہوں نے، چویز نے، یہ جو امریکہ کی ڈکٹیٹرشپ ہے، امریکہ کی غلامی ہے، اس سے نکلے اور رشیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، ایران کے ساتھ انہوں نے تعلقات اپنے جو ہے ملک کو ایٹ سٹیک رکھ کر انہوں نے اس بلاک کو جوائن کیا، اور ابھی تک یہ جو نکولس مادورو ہیں وہ یہی روایت لے کر آگے چل رہے ہیں۔ ماضی میں 2018 میں آپ کو بتا دوں کہ جب اس طرح کا سینیریو بن رہا تھا امریکہ کی جانب سے وینزویلا کے خلاف، یہ کاروائیاں میں نے آپ کو بتایا کہ تو 90s سے چل رہی ہیں کہ یہاں پر وہی پرانا نظام لا کر کھڑا کیا جائے، تو یہ 2018 میں جب ہوا تو جو رشیا ہے اس کے طیارے اور اس کی جو بیٹل شپس ہیں وہ آ گئی تھی وینزویلا، وہ پہنچ گئی تھی، اور ایک میسج رشیا نے دیا تھا کہ دیکھو میں آ گیا ہوں اور یہ میرا اتحادی ہے۔ تو وہ امریکہ نے وہ کاروائیاں وینزویلا کے خلاف، جو امریکہ ٹھنڈا ہو گیا تھا کہ رشیا آ کر کھڑا ہو گیا، اپنے بمبار طیارے، اپنی جو بیٹل شپس ہیں وہ رشیا نے بھیج کر ایک پیغام دے دیا کہ وینزویلا کے خلاف جنگ تو میرے خلاف جنگ۔ لیکن اب ولادیمیر پوٹن کا، شی جن پنگ کا تو ماضی میں بھی نہیں آیا تھا اس طرح کا رد عمل۔ شی جن پنگ کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے، بہت زیادہ پروجیکٹس ہیں وینزویلا کے اندر، ساؤتھ امریکہ کے اندر۔ جو شی جن پنگ ہے یہ ڈریگن بہت زیادہ پر پھیلا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اب ان کنٹریز کو اپنے انڈر لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اکنومیکلی جو اثر و رسوخ ہے وہ چائنا کا ہے، لیکن رشیا کا اس طرح جو ڈیفنس کو لے کر، وینزویلا کے دفاع کو لے کر جو رشیا کے معاملات ہیں وہ اتنے زیادہ ایکٹیولی ولادیمیر پوٹن جو ہیں وہ اس معاملے کے اندر رسپونڈ نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ آپ کو معلوم ہے کہ اپنی جنگ میں رشیا اتنا پھنسا ہوا ہے، یا پھر ان کنٹریز نے اتنا پھنسا دیا پوٹن کو یوکرین جنگ کے اندر کہ پوٹن جو ہے وہ اس جنگ میں اتنا انوالو ہے، اور یہ اتنی لٹک گئی، 3.5 سال سے زیادہ ہو گئے، بہت زیادہ نقصان ہوا، رشیا کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوا، کیونکہ اندر خانے یہی کنٹریز ہیں جو انوالو بھی ہیں رشیا کے خلاف اس جنگ میں۔ تو رشیا اور وینزویلا کا ایک معاہدہ بھی ہوا ہے، ماضی میں اس طرح کی خبریں ابھی گزشتہ دنوں اس طرح کی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ رشیا اور وینزویلا کا ایک دفاعی معاہدہ، اکنامک اور دفاعی معاہدہ جو ہے وہ پارلیمان نے، وینزویلا کی پارلیمان نے اپروول دے دیا، اور آنے والے دنوں میں نکولس مادورو نے جانا بھی تھا رشیا اس معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے، یعنی کہ دفاعی معاہدہ جیسے ڈفرینٹ کنٹریز کے ہیں، رشیا اور نارتھ کوریا کا بھی ہے ہمارا، اور سعودی عربیہ کا بھی ہے، تو اس طرح کا کوئی دفاعی معاہدہ پلان تو کیا جا رہا ہے، لیکن اٹس ٹو لیٹ ناؤ۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کسی بھی وقت امریکہ وینزویلا کے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ تو وینزویلا کے سربراہ جو نکولس مادورو ہیں، جو آپ نے سوال کیا، تو وہ بھی اپنے الائز، اپنے اتحادیوں کے رد عمل کا انتظار کر رہے ہیں کہ آؤ بھائی۔ رد عمل بھی ابھی تک نہیں آیا، وہ ابھی تک کوئی سامنے نہیں آیا۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ رشیا اپنی جنگ میں انہوں نے اتنا پھنسا دیا رشیا کو کہ رشیا کے اس طرح سے رد عمل سامنے نہیں آ رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے رشیا کو گھیر رہے ہیں یوکرین جنگ کے اندر، یا پھر یہ رشیا کا اثر و رسوخ ختم کر رہے ہیں، مڈل ایسٹ سے، شام سے ختم کر دیا، ایران کے خلاف کاروائیاں کی، اب وینزویلا کے خلاف، یعنی کہ یہ جو رشیا چائنا بلاک ہے اور جو امریکہ بلاک ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ان کی اثر و رسوخ کی جنگ ہے پوری دنیا کے اندر۔ تو سٹیپ بائی سٹیپ امریکہ یہ ختم کر رہا ہے جو رشیا کا اثر و رسوخ ہے یا چائنا کا۔ تو پھر یہ رشیا اور چائنا کو اب اور ویٹ اگر ان کی جانب سے کیا گیا، یا پھر اسٹرکٹلی انہوں نے امریکہ کو آ کر اس طرح کی کاروائیوں سے نہ روکا، تو پھر یہ پوری دنیا کے اندر امریکہ اسی طرح کی اجارہ امریکہ پھر سے اپنی گین کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے، جس طرح کی ماضی میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ کی اجارہ داری وینزویلا کے اندر بھی تھی۔ بہت شکریہ جی فیضان رضوی صاحب۔ ویورز، آج ہم نے ایک نئی جنگ کے حوالے سے بات کی، جس میں وینزویلا کے خلاف جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے جنگ کی جو تیاریاں اور جو بات کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے تفصیلی طور پر جو ہے وہ گفتگو کی گئی۔ آپ کو یہ ویلاگ کیسا لگا؟ کمنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔